जी ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान मुर्तज़ा और आज का प्रोग्राम आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तहत अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी और उर्दू राइटर सोसाइटी शुमाली अमेरिका के तहत पेश किया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम जिस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करेंगे और जिसकी याद में ये प्रोग्राम है, उस शख्सियत के कई पहलू हैं और हर पहलू का एक नया अंदाज, एक नया रंग, एक नई रोशनी है कि जिससे हम सब ने इस्तेफादा किया। और आज के प्रोग्राम में हम इनकी शख्सियत पे कुछ रोशनी डालेंगे, कुछ लोगों के उनके बारे में तासुरात और उनसे खुद उनकी जो गज़लें नज़में हैं वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। और अदबी मरकज़ और उर्दू राइटर सोसाइटी साथ साथ मिलकर इस किस्म के प्रोग्राम पेश करते रहे हैं और करते रहेंगे आपकी खिदमत में। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम भी हमारे पिछले प्रोग्रामों की तरह पसंद आएगा। मैं खुशामदीद कहूँगा मोना शाह आपको। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया इरफान। और बड़ी ही आज मुझको खुशी महसूस हो रही है कि हमने आखिरकार एक तवील इंतज़ार के बाद इस प्रोग्राम को जो हमारे महबूब शायर अमजद इस्लाम अमजद के लिए है, उसको हम कर पा रहे हैं। और मैं क्या कहूँ, यादें हैं, बहुत खूबसूरत यादें हैं और कभी-कभी वो यादें ऐसी हैं कि कभी-कभी दिल भी भर आता है और कभी बेहद खुशी महसूस होती है उनको यादों को तरोताज़ा करके। तो आज का दिन वही दिन है शायद कि हम अमजद इस्लाम अमजद की यादों को ताज़ा कर रहे हैं। अमजद इस्लाम अमजद की बात हो रही है तो अल्फाज़ नहीं मिल रहे कि किन अल्फाज़ में हम शुरुआत करें। और बहुत दिन से जैसा कि इरफान हम दोनों चाह रहे थे कि हम अमजद इस्लाम अमजद पे एक भरपूर प्रोग्राम करें, लेकिन किसी वजह से मुमकिन हो नहीं रहा था। और ज़ाहिर है दिली ख्वाहिश थी आपकी भी और मेरी भी कि हम एक बिल्कुल। अच्छा सा प्रोग्राम उनकी याद में करें। तो बहरहाल अब जैसा कि अमजद इस्लाम अमजद को हमसे जुदा हुए 6 माह से भी ज़्यादा का अरसा हो गया। लेकिन ये हमें कली का सदमा लगता है। ऐसा लगता है कि हम इससे बाहर नहीं आ पाए हैं। हमारा ज़हन कबूल नहीं कर रहा, हमारा दिल नहीं कबूल कर रहा कि अमजद साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। क्योंकि उनकी शख्सियत थी ही ऐसी, इतनी दिलकश शख्सियत, इतनी दिलकश उनकी शायरी कि जो आपको अपने शहर में गिरफ्तार रखती है बरस-बरस। और मुझे लगता है कि हमेशा हम उस शहर में गिरफ्तार रहेंगे। बिल्कुल। जो अजीब-सी दिलकशी थी उनमें, कशिश थी और जो बेसाख्तगी थी उनकी शायरी में, वो कम-कम हमें नज़र आती है। और जहाँ तक अमजद साहब का ताल्लुक़ है, वो जिस महफ़िल में भी जाते हैं, आज आप भी जानते हैं इस बात को कि वो जिस महफ़िल में जाते थे, वो ही रौनक महफ़िल होते थे। क्योंकि उनकी शख्सियत में इतनी ज़्यादा मतलब दिलकशी भी थी, उनकी मीठी बातें और उनका जो हिस्से-मज़ाक जो उनका बहुत खूबसूरत था। महफ़िल की जान हुआ करते थे वो। तो हमें और मजे की बात यह है मोना कि हमको भी इतना इतने कई बार पाकिस्तान में भी और यहाँ भी इतने चांसेस मिले कि अमजद इस्लाम जैसे के साथ न सिर्फ मुशायरे पढ़े बल्कि उनके साथ बैठ के बहुत दिलचस्प गुफ्तगू भी हुई और बहुत ही मतलब अच्छा ये नहीं होता था कि वो कोई उम्र का फर्क या मर्तबे का फर्क या जो जो भी ऐसा कोई हो। बिल्कुल ऐसा खुल के बात करते थे जिस तरह बिल्कुल एक कोई छोटे भाइयों की तरह छोटे दोस्तों की तरह बिल्कुल। बात करता है। तो उनके अंदर वो वाली बात नहीं थी कि वो इतना बड़ा कद था अदब में उनका, तो वो कभी उन्होंने दूसरों पे रौब डालने की उसकी कोशिश नहीं की, बल्कि बहुत ही हम्बल और ऐसे लोग जो है ना हमेशा आपके दिल में रहते हैं, अपनी शख्सियत की वजह से। तो बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है इरफान के लास्ट टाइम जब मार्च में पिछले साल मेरा जाना हुआ लाहौर, तो एक महफ़िल थी जिसमें हम लोगों ने एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाया। अच्छा अमजद भाई की बड़ी मज़ेदार आदत थी, अपनी बेगम को भी छेड़ा-छाड़ी करते रहते थे। छोटे-छोटे जुमले वो उनके इतने मज़ेदार होते थे, तो मैं किसी तरह उस जो सिटिंग थी उसको मैं भूल नहीं पाती हूँ कि लगता ही नहीं था कि ये खूबसूरत शख्स कल हमारे दरमियान नहीं होगा। माशाल्लाह बिल्कुल। आपने जो बेगम से छेड़ा-छाड़ी की बात की, इस उम्र में सिर्फ बेगम को ही छेड़ा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये भी बात है और अमजद भाई को शायद ये बात, लेकिन उनकी जो बेगम थी फिरदौस बहुत ही प्यारी, वो भी बहुत ही अच्छी आदत की और वो मुस्कुराती रहती थी बस और अमजद भाई छेड़ा-छाड़ी करते रहते तो हम सब भी हँसा करते थे। तो उनकी बड़ी मतलब ये
शख्सियत का एक पहलू था। और जहाँ तक शायरी की बात है तो आप जानते ही हैं कि भई सितारों से नूर छानना, गोया कि किसी छन्नी में, उस तरह से उनकी शायरी छनती ही चली जाती थी। और ज़ाहिर है कि निस्फ़ सदी पर जो उनकी शायरी मुहित है और एक नस्ल उससे वाक़ई मुतासिर ये है। नई सदी का किस्सा है। जी, हाँ। ये नई सदी का किस्सा बिल है। बिल्कुल। और तुम्हें पता है इरफ़ान, मैंने उनको पहली दफ़ा जो देखा था तो एक जश्न उर्दू था शिकागो में नहीं, वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद शिकागो में हुआ था। तो उसमें वो आए हुए थे, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी साहब से इफ्तिख़ार आरिफ़ थे और ये 3 हमारी अदब की शख्सियात थीं और एक जश्न उर्दू हुआ था और वो आज तक याद किया जाता है, इन 3 की गुफ्तगू और जिस तरह से वो बहुत ही उम्दा महफ़िल हुई थी। तो वहाँ मेरी पहली मुलाकात हुई थी अमजद भाई से और मैं अब तक जो है वो भूल नहीं पाई हूँ उस मुलाकात को, कि जो उनकी शफ़क़त थी, यानी कि हम तो नए थे उस वक़्त, लेकिन अ, उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। जो वो जो सहर है ना उनकी शख्सियत का, वो हर एक पे तारी है। तो ज़ाहिर है वो हर ख़ास आम के पसंदीदा शायर भी थे और शायरी के हवाले से मैं समझती हूँ कि हमें इस प्रोग्राम की इब्तिदा कैसे करनी चाहिए, आप बताइए? मेरा ख्याल है हम क्यों ना अमजद साहब की गजल से स्टार्ट करें। और ये एक ऐसी गजल है मोना कि जी, इसके हालांकि इसके हर शेर में इन्होंने ताकीद की है कि भूल जा, लेकिन ये गजल ऐसी है ही नहीं कि इसे भूला जाए और इसके तमाम अशार लोगों को जबानी याद हैं। तो मेरा ख्याल है इस गजल से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। अमजद सामजद। जी। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, वाह, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। क्या कहने। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। भूल जा। वाह वाह, कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। वाह। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। क्या बात है। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। वाह, किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। वाह 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 वाह, तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे वाह। भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। क्या कहने हैं। वाह 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 वो वाह, तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा। उसे भूल जा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मोना एक बात इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं जो हमने अमजद साहब की गजलें और नज़में इस प्रोग्राम में शामिल की हैं, मैं जश्न रेख्ता का उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हमें अमजद साहब की जितनी भी गजलें या नज़में दूसरी मिली उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस खूबसूरती से जश्न रेख्ता ने ये रिकॉर्डिंग की है, तो मेरा ख्याल था कि अगर हम इनकी ये गजलें नज़में इसमें शामिल करें तो न सिर्फ अच्छी तरह से सुन सकें बल्कि अच्छी तरह से देख सकेंगे। तो मैं यकीनन जश्न रेख्ता के लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। अच्छा, जी। तो अब ऐसा है इरफान की ये इतना, मतलब जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उनकी शख्सियत और शायरी के बारे में, वो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हम उसको ज़ाहिर है इस प्रोग्राम में नहीं समेट सकते। मैं तो ये जानती हूँ कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि उन्हें किसी एक नाम से याद करें, अमजद इस्लाम अमजद को, तो मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक ही नाम आता है, वो है मोहब्बत का शायर। बिल्कुल। मुझे वो उनका किरदार मुझे शेर-ओ-सुख़न की दुनिया में ऐसा लगता है जैसे क्यूपिड का किरदार, कि वो कलम का तीर और लफ्ज़ों की कमान से वो सीधा दिल पे वार करते हैं। उनकी ज़्यादातर मोहब्बत भरी नज़्में जो हैं, कि जिस तरह है कि
کسی چراغ میں ہم ہیں کسی کنول میں تم، کسی چراغ میں ہم ہیں کسی کنول میں تم، کہیں جمال ہمارا کہیں تمہارا ہے. واہ. وہ ایک گہری جو رومانٹسزم ان کی غزل میں ہے، وہ ظاہر جان ہے ان کی. اچھا، لیکن دوسری طرف جب آپ آئیں جیسے ڈرامے کی طرف آتے ہیں، رائٹ، جی اور ایسی سیریز وارث کے مطلب سناٹے چھا جاتے تھے گلیوں میں جب وہ ڈرامہ آتا تھا. تو مجھے یاد ہے، ہم لوگ تو خیر عمر ہماری اس وقت کم تھی، لیکن گلیوں میں سناٹا ہو جاتا تھا. لوگ ایسے ٹی وی سے لگ کے بیٹھ جاتے تھے. ہمارے ہوتا ہے بھائی جلدی جلدی ڈنر کر لو، اس کے بعد ڈرامہ شروع ہونے والا ہے. صحیح، شادیوں میں دیر سے پہنچتے تھے لوگ. بالکل بالکل. بلکہ میں نے امجد بھائی سے ایک دفعہ کہا بھی تھا، میں نے کہا امجد بھائی آپ نے بڑی گڑبڑ کی تھی ویسے، تو خوب ہنسی وہ اس بات پہ. میں نے کہا دلہنوں کی رخصتی اور دیر میں ہوتی تھی. بالکل. دولہا پریشان. اچھا، ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ امجد صاحب کے بیٹے علی ذیشان کا ایک میسج ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. علی ذیشان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دنیا کا شاید مشکل ترین کام ہے کہ جس ہستی کو آپ نے تمام عمر آئیڈیلائز کیا ہو اور جن کی محبت میں آپ دن رات سرشار رہتے ہوں، آج ان کی محض یادوں اور خوبصورت باتوں کا تذکرہ کرنا ہے. امجد صاحب نے کہا تھا، جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے. اگر میں ایک لفظ میں اپنی پوری بات کہنے کی کوشش کروں تو شاید محبت سے بہتر اور کوئی لفظ نہیں. وہ سراپا محبت تھے. ہر شخص جو ان سے ملتا یا ان سے بات کرتا یا ان سے تعلق جن کا بنا، اس نے یہی گمان کیا کہ شاید امجد صاحب مجھ پر سب سے زیادہ مہربان ہیں. ہمارے خاندان میں اگر کبھی کوئی کسی تکلیف میں تھا یا کسی کو کوئی غم یا کوئی مشکل کسی پہ آ پڑی، تو اسے اس بات کا یقین تھا کہ امجد صاحب کی باہیں اسے ہمیشہ کھلی ملیں گی، اور انہوں نے ہر ایک کو سینے سے لگایا، ہر ایک کے آنسو پوچھے. انہی کی ایک نظم کی کچھ لائنیں ہیں. دوسروں کے رستے میں بچھنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول مار دیتے ہیں. ایسے ہی تھے امجد صاحب، ایسے ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں 50 برس تک لائم لائٹ میں رکھا. جو مقبولیت انہیں نصیب ہوئی وہ کم کم نصیب ہوتی ہے. آج آپ لوگ اتنی دور پاکستان سے انہیں یاد کر رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب تک اردو زبان رہے گی، جب تک اردو، بہت سے حوالے ہیں ان کے، 15-20 حوالے ہیں. عام طور پہ کوئی شاعر ہوتا ہے یا ڈرامہ نگار ہوتا ہے یا بس ایک دو اور، لیکن ان کے 15 حوالے ہیں. میں یہ کام نقادوں پہ چھوڑتا ہوں، اور وقت جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون کس جگہ پہ تھا، یہ میں مورخوں کے حوالے کرتا ہوں. یہ بات میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو مقبولیت انہیں ملی، ایک کمال ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا گیا وہ اور جھکتے گئے، اور عاجزی اور مجسم عاجزی. باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن میں بس اتنا کہوں گا کہ ہم امجد صاحب کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. جو آخری سفر انہوں نے کیا اور جو سعادت مجھے نصیب ہوئی کہ میں ان کو لے گیا اور وہاں حرمین میں ریاض الجنہ میں میں ان کی ویل چیئر لے کے انہیں پھرتا رہا 10-12 دن، وہ میری زندگی کا حاصل ہے. میں امجد صاحب کی ان لائنوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں اوس خطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا.
वाह वाह। ऐसे ही सादतमंद औलाद होती है अच्छे वालिदैन की। और उनकी आवाज़ आपने देखी कि मुझे ये लगा कि हम अगर आंखें बंद करके इनके बेटे की आवाज़ सुने ज़ीशान की, तो बिल्कुल लगता है अमजद भाई बोल रहा है ना? बिल्कुल। अल्लाह ताला सलामत रखे उनको। और बस क्या कहा जा सकता है, एक बेटा यही कह सकता था जो उन्होंने अपनी बातों में कहा। न उनका आखिरी सफर भी बहुत अच्छा उनके साथ गुजरा, और उसकी वीडियो भी माशाल्लाह। मैंने देखी, जिस तरीके से अपने वालिद की खिदमत की उन्होंने। माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, और मेरा ख्याल है हमारे पास मैं आगे जाने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी अमजद भाई के बारे में, कि उनकी हम्बलनेस की जो बात हो रही थी, कि मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में अमजद भाई को देखा और उनसे बातें भी की और उनके साथ काफ़ी वक़्त गुज़ारा। तो मुझे ये याद है कि अगर एक बहुत बड़ा-सा हॉल हो और उसमें मुख्तलिफ जगह पे लोग बैठे हों टुकड़ों की सूरत में, तो जिस मेज़ से सबसे ज़्यादा कहकहों की आवाज़ आ रही हो, तो वहाँ यकीन कर लेना चाहिए कि अमजद इस्लाम अमजद बैठे हुए हैं। इस तरह की गुलज़ार शख्सियत थी उनकी। यकीन करें कि मैंने हमेशा उनको अच्छे मूड में देखा। तो ये थे हमारे अमजद भाई। और जहाँ तक ज़ाहिर है उनकी शायरी का, तो हम सब जानते ही हैं कि उनकी शायरी क्या थी। और ड्रामों के हवाले से, या उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छी की। बिल्कुल। टीवी में स्क्रिप्ट राइटिंग, जब खाली पीटीवी हुआ करता था, तो अमजद इस्लाम अमजद का नाम जो है वो टॉप पे होता था हमेशा। जब टीवी की बात हो रही है, इरफान, तो मैं समझती हूँ टीवी के हवाले से भी मतलब उनका जो है प्रेजेंटेशन एक ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें बताएं कि उन्होंने ट्रांसमिशन टेलीविज़न के लिए क्या कुछ किया। बिल्कुल। तो बहुत ही अहम नाम है मेरे साथ अमजद हुसैन शाह। अमजद हुसैन शाह पीटीवी के जनरल मैनेजर हैं, और ट्रांसमिशन में उनकी जो ये अहम ज़िम्मेदारी है वो बहुत ही कामयाबी के साथ वो पूरी कर रहे हैं। हम उनका सफ़र देख रहे हैं कि उन्होंने पीटीवी की जो डूबती हुई नैया को समझे एक तरह से किनारा दिया है। पीटीवी आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह से ख़त्म होता जा रहा था, लेकिन अमजद शाह साहब ने अपनी सलाहियतों की बिना पे इसको सँभाला है, और इसको दोबारा से एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड पे वो लेकर आए हैं, तो उसकी हम बहुत कदर करते हैं। साथ ही वो अमजद इस्लाम अमजद से कई लिहाज से बहुत क़ुर्बत रखते थे, टीवी के हवाले से भी, और दूसरी शायरी के हवाले से भी वो उनसे बहुत करीब थे। और उन्होंने जो बातें यहाँ की हैं उससे हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में अमजद हुसैन शाह साहब की गुफ्तगू अब हम सुन लेते हैं। पीटीवी के जनरल मैनेजर जनाब अमजद हुसैन शाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद हुसैन शाह है और इस वक्त मैं जनरल मैनेजर हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर का। बुनियादी तौर पर तो मेरा हवाला एक प्रोड्यूसर का है, ज़ाहिर फिर प्रोड्यूसर के बाद प्रोड्यूस मैनेजर, और आजकल जनरल मैनेजर की जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं। देखें जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ दो तंजीमों को। एक है अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी, जिसको हमारी बड़ी अच्छी उम्दा शायरा मोना शहाब साहिबा देख रही हैं, और जनाब आली एक है उर्दू राइटर सोसाइटी, जिसको इरफान मुर्तज़ा साहब देख रहे हैं। और मैं मोना शहाब साहिबा का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जो ऑनलाइन इस वक्त एक खिराज तहसीन का प्रोग्राम अमजद इस्लाम अमजद साहब के बारे में मुनक़िद किया जा रहा है, उसमें उन्होंने मुझे कहा, और बड़ी मेहरबानी, आपने याद फरमाया। देखिए जी, अमजद इस्लाम अमजद साहब एक इतनी बड़ी और एक इतनी हमाजत शख्सियत है कि उनके बारे में कहना या बयान करना, मेरा ख्याल है कि इसके लिए तो एक तवील एक वक्त चाहिए होगा, कि क्योंकि उनकी शख्सियत के पहलू बहुत ज़्यादा हैं। वो उस्ताद भी हैं, वो अदीब भी हैं, और अदीब में आपको पता है कि वो शायर, ड्रामा नवीस, उसके अलावा कालम नवीस, उसके अलावा ट्रांसलेटर, और एक सही मानू में जो दानिश्वर जिसको कहा जाए वो अमजद इस्लाम अमजद। तो ज़ाहिर पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ अमजद इस्लाम अमजद का एक जो हवाला है वो यूं जुड़ा हुआ है। अमजद साहब का नाम हो और हम ड्रामा सीरियल वारिस को याद ना करें
तो इसके बगैर तो पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख मुकम्मल नहीं है। वारिस वो ड्रामा सीरियल जिसने पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे को खुसूसन एक नई जगह दी। वो ड्रामा था जिसने एक ट्रेंड सेट कर लिया, जिसमें हमारे जो कबायली और वो रसूमात और वो जो कन्फ्लिक्ट थे और वो पूरा मिजाज एक जो था उसको एक पेश किया। और जब वो ड्रामा चलता था तो यकीन कीजिएगा कि बिल्कुल सन्नाटा हर वक्त हर जगह। वारिस इतना मकबूल हुआ कि आज तक हर बच्चे को उस ड्रामे के बारे में पता है। उसके बाद वक्त, दहलीज, रात और इस तरह के समंदर ड्रामा माशाल्लाह आपने देखा होगा। और समंदर से मुझे याद आया कि इस पूरे ड्रामा सीरियल को इंडिया की एक फिल्म बनाई गई जिसमें दिलीप साहब ने मेन रोल किया था, दुनिया। उसमें पूरा समंदर ड्रामे को कॉपी किया गया था। तो ये अमजद इस्लाम अमजद साहब के एक के तहरीर की, उसके कलम की एक वो ताकत थी जिसने ड्रामे को बिल्कुल एक नई जगह दी। अच्छा, इसके अलावा अमजद साहब का एक हवाला, बहुत बड़ा और बड़ा ताकतवर हवाला, उनकी शायरी। देखें, उनके बहुत सारे मजमूए कलाम आ चुके हैं। उनका माशाल्लाह वो पाकिस्तान के जो मुस्तनद शायर हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया, जिन्होंने पूरी दुनिया में एक नाम कमाया। अमजद साहब ने न फकत ड्रामे में, या ड्रामा एक नस्र का वो है, तो इसी तरह उन्होंने एक नज्म के हवाले से नज्म में भी, गजल में भी और मुख्तलिफ असनाफ सुखन में उन्होंने बड़ा नाम किया। उनके कुछ गाने तो बहुत ज्यादा मशहूर भी हुए। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तो समंदर है, मैं साहिलों की हवा, उसके अलावा किसी की आंख जो पुरनम नहीं है। इस तरह की बहुत सारी गजलें उनकी मशहूर है। देखिए जी, मेरी उनके साथ बड़ी न्याजमंदी थी, गो के वो मुझसे बहुत सीनियर थे। उन्होंने काम मेरे असातिज़ा के साथ किया, मगर ये कि वो जब कभी भी उनका वो तशरीफ लाते थे, क्योंकि ज़्यादातर उनका कैरियर ज़ाहिर लाहौर में गुजरा है, मगर मुशायरों में या अदबी प्रोग्रामों में या कराची में जो मुख्तलिफ अदबी तकारीब होती थी, जैसे कोई अदबी कॉन्फ्रेंस हुई, तो उनसे बिल्कुल एक न्याजमंदी का हमेशा एक शर्फ हासिल हुआ। और मुझे पता है कि जब मेरे PTV के इब्तदाई दिनों में जब यहाँ वो तशरीफ लाते थे, तो ताजदार आदिल साहब के साथ मैंने भी सफ़र शुरू किया अपने कैरियर का। तो एक प्रोग्राम होता था अदबी मंजर, तो उसमें वो गाए गए तशरीफ लाते थे, तो उनसे बड़ी न्याजमंदी का शर्फ। और हमें भी ये मौका मिला कि हमने कुछ उनकी नस्में, कुछ गज़लें उनके रिकॉर्ड करने का मौका मिला। फिर ज़ाहिर के अदबी कॉन्फ्रेंसेस जो कराची में हुई, आर्ट्स काउंसिल में हो रही हैं, कभी जनाब अली अमीना सैयद साहिबा कर रही हैं, कभी किसी दूसरे इदारे जो बड़े बड़े हैं वो करते हैं। तो ज़ाहिर है अमजद इस्लाम अमजद के बगैर तो ये तमाम तकरीबात और तमाम कॉन्फ्रेंसेस मुकम्मल नहीं होती थी। तो उनसे मुलाकात रहती थी। बड़े शफीक, बहुत प्यार करने वाली शख्सियत, बहुत उम्दा लिखने वाले। आप उनके कॉलम देख लें, आप उनके ड्रामे देख लें, आप उनकी शायरी देख लें, आप उनकी गुफ्तगू सुन लें आप। और फिर अकीदत के हवाले से जो उन्होंने हमद और नातिया कलाम और सलाम और मनकबतें जो लिखी हैं, वो एक पूरा एक अलग बाब है माशाल्लाह। तो भाई मैं ये कहूँगा कि वो एक शख्सियत नहीं, वो एक पूरा इदारा है। तो मैं माजरत चाहता हूँ कि मेरा बार बार मोबाइल भी बज रहा, मगर क्या करूँ, इस वक्त ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। बहरहाल एक दफ़ा फिर आपने ये इनिशिएटिव लिया और अमजद इस्लाम अमजद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आपने ये ऑनलाइन जो ये प्रोग्राम किया, और पूरे इंटरनेशनल हवाले से अमेरिका, लंदन और फिर पाकिस्तान, बड़े सगीर सब इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो मेरी तरफ से मोना शहाब साहिबा, आप और आपके जितने भी अहबाब हैं उनको, और आपकी तंजीम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरती से बात की उन्होंने और कई हवालों से। इसके अलावा जो जैसे आपने कहा कि ड्रामों के हवालों से वो भी, और इसके अलावा वाकई जिस तरह इन्होंने कहा कि हालांकि इतने सीनियर थे, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से लोगों से मिलते थे, कभी एहसास नहीं होने देते थे कि भाई उसमें उनमें कितना फर्क है या क्या है, और हर एक से उसी मोहब्बत से मिलते थे, चाहे वो किसी दर्जे पे हो, किसी मर्तबे पे हो या किसी भी उम्र के। हाँ, इसी लिहाज से सब उनके गिरविदा रहे हमेशा, और उनके जाने के बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल। मोना, एक उनकी नज्म है जिंदगी के मेले में जी, तो क्यों ना वो सुने। बिल्कुल। और अमजद से बिल्कुल। एक नज्म पहले मैं आपको छोटी सी सुना तो जरा सी बात, इसका उन्वान है। अब आपने कहा इसके लिए कि जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, वाह,
तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वाह जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, वक्त की गरानी है, सख्त बेजमीनी है, सख्त लामकानी है, और हिजर के समुंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। हिजर के समुंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। तुमको जो सुनानी है बात गो जरा सी है, वाह। बात उम्र भर की है, और उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। वाह 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 वाह। तुमको जो सुनानी है बात गो जरा सी है, बात उम्र भर की है, और उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। दर्द के समुंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं। वाह। आंख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस गिले की है, जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है, वाह। और लफ्ज की फसीलों पर टूट टूट जाता है। लफ्ज की फसीलों पर टूट टूट जाता है। जिंदगी से लंबी है बात रत जगह की है, रास्ते में कैसे हो बात तखलिए की है। जिंदगी से लंबी है बात रत जगह की है, रास्ते में कैसे हो बात तखलिए की है, और तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है, प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है, क्या बात है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। वाह। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में। वाह 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 वाह। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में। वाह। तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वाह 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 वाह। वाह क्या बात है, क्या वाह, बात तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी, क्या बात है। वाह आप वाह वो वाह। देखिए उनकी वोकेबलरी जो है वो उन्होंने किस कदर खूबसूरती से उसको नगों की तरह परोया है अपनी शायरी में। और बिल्कुल। मैं ये समझती हूँ कि जो गज़ल की जो हर्ष समानियाँ होती हैं ना, जो कहते हैं, वो उनके यहाँ बेपनाह इजाफा है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। हर गज़ल में कुछ नई बात उन्होंने कही है। और ज़ाहिर है अब ये जो है और हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं और बहुत ही मोहतरम मेरे लिए, बल्कि सबके लिए, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं और फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, और एजाज चौधरी साहब, और हमेशा हमारे साथ प्रोग्राम्स में शामिल होते रहते हैं। उनका भी एक पैगाम है अमजद साहब के लिए, तो वो मैं चाहूँगा आप लोगों से शेयर करना। एजाज अहमद चौधरी साहब। मेरा नाम एजाज अहमद चौधरी है। मैं एक सिफारतकार रहा हूँ। अमजद इस्लाम अमजद साहब चंद महीने पहले हमें छोड़कर चले गए, और हम सब दुखी हैं क्योंकि उन्होंने माशरे में जो किरदार अदा किया और जिस तरह अपना मकाम इस माशरे में बनाया, और जो उन्होंने पैगाम दिए वो हमेशा जिंदा रहेंगे। और उनकी नज़में, उनकी शायरी, उनके ड्रामे, उनकी किताबें, 20 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी, और ऐसी भरपूर ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान जो हैं वो मरते नहीं, वो अपनी किताबों के हवाले से, अपने ख़यालात के हवाले से हमेशा ज़िंदा रहते हैं। मुझे भी कई बार मौका मिला कि उनसे मुलाकात करूं, और उनके जो अपनी सफारतकारी की ज़िंदगी में मैंने जो उनके बहुत सारे ऐसे कलाम थे, उनको कोशिश की कि दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पर अपने सफारत खानों के ज़रिए पहुंचाया जाए। अपने मुआशरे के हवाले से जो उनका किरदार है, वो पुरानी इक़दार के आदमी थे, उन्होंने एक वज़ादार आदमी थे, बज़ला संज आदमी थे, खुश मिजाज आदमी थे। तो उनके साथ जितना भी वक्त गुजरा बहुत कीमती गुजरा। अब हम ऐसे दौर में आ गए हैं जैसे जब ऐसे लोग जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता मादूम होते जा रहे हैं, तो हम अमजद इस्लाम अमजद इंशाल्लाह हमें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।
میں جناب عرفان مرتضیٰ صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں اس ویڈیو میسج کے ذریعے شامل کیا ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب. اعزاز صاحب کو تو خود ادب سے اس قدر ان کو دلچسپی ہے اور اتنے ماشاءاللہ وہ بہت بڑے قدرداں ہیں ادب کے کہ وہ جب یہاں پہ تھے واشنگٹن ڈی سی میں تو وہ پہلے میرے خیال میں سفیر تھے کہ جنہوں نے یہاں پہ اردو ادب پہ کانفرنس کرائی تھی. کانفرنس اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پہ بھی انہوں نے مشاعرہ کروایا. گھر پہ بھی بہت اچھا پروگرام رہا تھا وہ. بہت عمدہ. وی ریئلی سلوٹ چودھری صاحب. بالکل بالکل. میں اس موقع پہ امجد صاحب کی ایک غزل شیئر کرنا چاہوں گا. جی مونا آپ کی اجازت سے. ضرور ضرور آپ کا حق بنتا ہے. آپ کا حق بنتا ہے کہ کہنے کو جی میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں. بڑی خوبصورت غزل ہے امجد صاحب کی. کہنے کو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں امجد مگر وہ شخص مجھے بھولتا نہیں. کیا بات. ڈرتا ہوں آنکھ کھولوں تو منظر بدل نہ جائے. ڈرتا ہوں آنکھ کھولوں تو منظر بدل نہ جائے. میں جاگ تو رہا ہوں مگر جاگتا نہیں. آشفتگی سے اس کی اسے بے وفا نہ جان. عادت کی بات اور ہے دل کا برا نہیں. دل کا برا. آشفتگی سے اس کی اسے بے وفا نہ جان. عادت کی بات اور ہے دل کا برا نہیں. اور تنہا اداس چاند کو سمجھو نہ بے خبر. کیا پیارا. تنہا اداس چاند کو سمجھو نہ بے خبر. ہر بات سن رہا ہے مگر بولتا نہیں. ہر بات سن رہا ہے مگر بولتا نہیں. رہ کے خاموش رت جگوں کا دھواں تھا چہار سو. خاموش رت جگوں کا دھواں تھا چہار سو. نکلا کب آفتاب مجھے تو پتا نہیں. نکلا کب آفتاب مجھے تو پتا نہیں. اور امجد وہ آنکھیں جھیل سی گہری تو ہیں مگر. شیر سنے صاحب. امجد وہ آنکھیں جھیل سی گہری تو ہیں مگر ان میں کوئی بھی عکس میرے نام کا نہیں. ان میں کوئی بھی عکس میرے نام کا نہیں. کیا خوبصورت غزل ہے. بہت اچھا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو اشعار ہیں جی ان کی خاص طور پہ جو ان کا رومانٹسزم کا جو ایک وہ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اشعار جو ہیں وہ خوشبو کے پر لگا کے اڑ رہے ہیں فضا میں. اور بہت مطلب کوئی اتنے مشکل الفاظ کا استعمال نہیں ہے کہ کسی کو امپریس کرنا چاہیں. جو ان کے دل میں زبان پہ جو بھی اور جیسے ان کو گفتگو تھی بالکل عام ہے. تو اس موقع پہ ہمارے لاس اینجلس کے کونسل جنرل جناب عاصم علی خان صاحب کا بھی ایک میسج ہے امجد صاحب کے لیے. اور عاصم علی خان صاحب بڑے نفیس آدمی ہیں اور ابھی تھوڑے ہی عرصے پہلے لاس اینجلس میں تشریف لائے ہیں. اور یقین جانے کہ ابھی سے سب کے دلوں میں انہوں نے گھر کر لیا ہے. تو میں چاہوں گا عاصم علی خان صاحب سے. ممکن نہیں ہے مجھ سے طرز منافقت. دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں. پاکستان ٹیلی ویژن سے 1970 کی دہائی میں آخری برس میں نشر ہونے والا ڈرامہ وارث ہو یا 1990 کی دہائی میں خواب دیکھنے والی نوجوان نسل میں مقبول ہوتی ہوئی شاعری ہو یا پھر انہی برسوں میں گلوکاروں کی ایک پوری صف ہو جنہوں نے اس شاعر کے کلام کو اپنی آواز کا لباس پہنایا تھا. یہ خوش نصیب اور اپنی ہی زندگی میں شہرت کے بام عروج پر حاصل کرنے والا ایک ہی شاعر تھا جس کا نام امجد اسلام امجد ہے. امجد اسلام امجد صاحب ایک ڈرامہ نگار، ایک شاعر، مدرس، کالم نویس، نقاد اور نہایت ہی عمدہ شخصیت تھے جن کی رحلت نے ہمیں بہت اداس کر دیا. ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے. پی ٹی وی کے سنہرے دور پر نظر ڈالیں. ڈرامہ وارث اس سنہرے دور کی بہترین یادگار ہے. اپنے بزرگوں سے سنے ہوئے قصے بتاتے ہیں کہ جب ڈرامہ نشر ہونے کا وقت ہوتا تھا تو گلیاں اور سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھیں. اگر ان کی تحریر کردہ گیتوں پر نظر ڈالیں تو بڑے بڑے گلوکار ان کے گیت گا کر مشہور ہوئے ہیں. جیسے میرا پسندیدہ گیت ہے کہ اے خدا جس نے کی جستجو وغیرہ. اور اگر شاعرانہ کلام پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ عہد حاضر میں ان جیسا شاعر ہی کوئی اور ہو. ان کی شاعری میں زندگی کے حقائق، معاشرتی سوچ، انسانی عزائم کی بلندی، سیاسی اور اجتماعی مسائل کو ایک منفرد نقطہ نظر سے پرکھنا انہی کا کمال تھا. ان کی شاعری ان کے احساسات کا بہترین وسیلہ تھی
وہ حقیقت کی عکاسی معاشرتی شعور اور انسانی تحسین کو ایک منفرد انداز سے پیش کرتے ہیں۔ 50 سالہ محیط کیریئر میں انہوں نے 40 سے زائد کتابیں تصنیف کی ہیں، جنہوں نے اردو ادب میں انمول اور انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ کچھ نظمیں تو ایسی ہیں جو زبان زد عام ہوئیں اور مجھے بھی ذاتی طور پر بہت پسند ہیں، جیسے ان کی نظم ذرا سی بات۔ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو ہر دفعہ سوچ کا ایک نیا زاویہ کھلتا ہے۔ زندگی کے میلے میں، خواہشوں کے ریلے میں، تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں، یا یہ شعر، حساب عمر کا اس کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کر دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ اس طرح بے شمار مثالیں ہیں جنہوں نے ان کی شاعری کو قبولیت عام بخشی ہے۔ امجد صاحب، یقین جانیے ہم سب آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور اسی طرح کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے جذبات کے اظہار کے لیے آپ کے لکھے ہوئے حروف کو مشعل راہ بنایا کریں گے۔ ہم سے کوئی پوچھے گا کہ محبت کی زبان کیا ہوتی ہے تو ہم آپ کی نظمیں، غزلیں اور گیت سامنے رکھ دیا کریں گے۔ آپ نے اپنی مشہور زمانہ نظم لکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دیگر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ تجلی فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا۔ امجد صاحب، وی مس یو، تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ کیا بات، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے انہوں نے پریسائز اور بہت ہی عمدہ بات کی، اور یہ بات سے واقعی میں بھی بہت سہمت ہوں کہ حالانکہ امجد صاحب محبت کے شاعر تھے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمارا ایک تاثر ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ زمینی رشتوں سے کٹ گئے تھے۔ وہ زمینی رشتوں سے اسی طرح سے اور زندگی سے ان کا جو مستقل طور پہ ہم آہنگ رہے وہ زندگی سے، اور بڑی ہی گہرائی کے ساتھ وہ نفسیاتی مسائل جو ہوتے تھے، انسانی نفسیاتی مسائل، اس کو بھی انہوں نے اپنی شاعری میں وہ کیا ہے، کور کیا ہے۔ اور ان کا ایک شعر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ دنیا کے شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین لیا، دنیا کے شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین لیا، خود سے بات کیے بھی اب تو کئی زمانے ہو جاتے ہیں۔ کیا بات، تو اس طرح کے ہمارے شاعر تھے۔ ساتھ ہی میں یہ سمجھتی ہوں عرفان کہ ایک چیز جو اور میں نے محسوس کی، اور آج کا پروگرام دیکھتے ہوئے جو میں محسوس کر رہی ہوں، کہ وہ خالی محبت یا عشق کے شاعر نہیں تھے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ اپنی شاعری میں محبت اور عشق کی کثرت ہونے کے باوجود ایک زندگی سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ کسی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے کبھی، نہ ہی انہوں نے اپنے اوپر کوئی یاسیت طاری کی۔ تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو وہ زندگی سے جڑے ہوئے ایک بلند حوصلہ شاعر۔ مولا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ، اس لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ امجد صاحب یہ کہیں کہ میری بات بیچ میں رہ گئی۔ جی وہ کہہ سکتے ہیں، بالکل بالکل ایسا ہے کہ میرا خیال ان سے سن لے سے پہلے کہ وہ کہے کہ میری بات بیچ میں رہ گئی۔ کہ تیرے ارد گرد وہ شور تھا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ واہ، تیرے ارد گرد وہ شور تھا، میری بات بیچ میں رہ گئی، نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ واہ 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 واہ، نہ میں کہہ سکا نہ تو سن سکا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ اور تیری کھڑکیوں پہ جھکے ہوئے کئی پھول تھے ہمیں دیکھتے۔ واہ، تیری کھڑکیوں پہ جھکے ہوئے کئی پھول تھے ہمیں دیکھتے، تیری چھت پہ چاند ٹھہر گیا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ واہ 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 واہ، تیری چھت پہ چاند ٹھہر گیا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ اور آخری شعر اس کا دیکھیے گا کہ مجھے وہم تھا تیرے سامنے واہ، نہیں کھل سکے گی زباں میری، کیا کہ نہیں، مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری، سو حقیقتاً بھی وہی ہوا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ واہ 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 واہ، مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کھل سکے گی زباں میری، سو حقیقتاً بھی وہی ہوا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ ایک دوست نے بھی ایک نظم کے لیے کہا، اس کا عنوان ہے سیلف میڈ لوگوں کا المیہ۔
کہ روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے، زندگی کے رستے میں بچھنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں، ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں، خوشبوئیں پکڑنے میں، گلستاں سجانے میں، عمر کاٹ دیتے ہیں، عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں، واہ عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا واہ کچھ صلہ نہیں ملتا، یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، مرنے والی آسوں کا خوں بہا نہیں ملتا، زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سبھی ہاتھ آتی ہیں، سبھی مل بھی جاتی ہیں، وقت پر نہیں آتی، وقت پر نہیں ملتی۔ یہ نہیں کہ ان کو اس روز و شب کی کاہش کا کچھ صلہ نہیں ملتا، مرنے والی آسوں کا خوں بہا نہیں ملتا، زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سبھی ہاتھ آتی ہیں، سبھی مل بھی جاتی ہیں، وقت پر نہیں آتی، وقت پر نہیں ملتی۔ یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے، لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے۔ کیا بات ہے، یعنی ان کو محنت کا اجر مل تو جاتا ہے، لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے، اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے، واہ اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے۔ آخری شعر ہے اس کا، واہ۔ فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں، فصل گل کے آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں، ان کے صحن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں، کیا کہنے، ان کے صحن میں سورج دیر سے نکلتے ہیں۔ وقت پر نہیں آتی، یہ وقت جو پر نہیں ان آتی۔ کی نظم ہے نا، یہ تو اتنی مارکت العارہ نظم ہے، بالکل بالکل، اور حقیقت سے مطلب حقیقت سے قریب نہیں کہوں گا، ٹوٹلی حقیقت ہے۔ ویسے ایک بات ہے کہ سیلف میڈ والی بات، سیلف میڈ والی بات ابھی اس دن بات ہو رہی تھی کہ کوئی بھی شخص ویسے سیلف میڈ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ عموماً کچھ نہ کچھ سیڑھیاں اسے ضرور ملتی ہیں راستے میں جن پہ وہ چڑھ کے آگے بڑھتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ہاتھ تھامتے ہیں اور وہ آگے بڑھتا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ عموماً اکیلا شخص ہی آگے بڑھتا ہے، دے دیتے ہیں، بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ صرف یہ ہونی چاہیے کہ جستجو ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ بالکل۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عرفان کے ہمارے یہاں جو ہمارا جو ادبی مرکز کافی عرصے سے چل رہا ہے، اس میں ہمارے ڈائریکٹرز بھی ہیں اور بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں۔ طاہرہ ردا ہماری بہت ہی ایکٹیو ڈائریکٹر ہیں ادبی مرکز کی، اور بلکہ جو ہمارا پیج ہے ادبی مرکز کا وہ اس کے ایڈمن بھی ہیں، بہت خوش اسلوبی سے چلا رہی ہیں، اور وہ خود شاعرہ بہت اچھی ہیں۔ تو ان سے ہم ابھی نے شکاگو میں ملاقات ہوئی تھی ان سے، اور بہت اچھا انہوں نے پروگرام بھی کنڈکٹ بہت اچھا کیا۔ جی بہت اچھا، ماشاءاللہ، وہ بہت ہی رائزنگ اسٹار کی طرح میں سمجھتی ہوں ردا کو۔ تو ردا نے ایک بہت ہی خوبصورتی سے غزل پڑھی ہے امجد صاحب کی، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کو سنوائیں۔ اچھا، یہ غزل بھی جو انہوں نے پڑھی ہے، حالانکہ اب ابھی ہم جب سے سن بھی چکے ہیں غزل، لیکن بات یہ ہے کہ اس غزل کو جتنی بار سنیں اس کا الگ ہی مزہ آتا ہے۔ ہر کوئی اپنے لحاظ سے اس کو پڑھتا ہے۔ بالکل۔ جی دوستو، آج یہ پروگرام اردو رائٹرز سوسائٹی آف نارتھ امریکہ اور ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کے اشتراک سے ترتیب دیا گیا ہے۔ مونا شہاب اور عرفان مرتضیٰ صاحب ہمیشہ کی طرح ایک بہت پیارا پروگرام لے کے آئے ہیں جو کہ امجد اسلام امجد کی یاد میں ہے، ایک ایسا شاعر جس نے ہمیں محبتوں کے نئے سلیقے سے روشناس کروایا، اور یقیناً سمندروں کی ہوائیں ان کے گیت اور اشعار کو ابھی بھی کریا کریا لے کے اور جزیروں پہ پھر رہی ہوں گی اور ہمیشہ ان گیتوں کو تر و تازہ رکھیں گی۔ آج اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے
कुछ अशार मैं भी आपकी खिदमत में लेके आई हूँ। यकीनन आपके भी ऑल टाइम फेवरेट्स होंगे, तो आपकी खिदमत में। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। किसी आंख में नहीं अश्के गम, किसी आंख में नहीं अश्के गम। तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। ना वो आंख ही तेरी आंख थी, ना वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था। ना वो आंख ही तेरी आंख थी, ना वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था। दिले मुंतज़िर तो ये किस लिए, तेरा जागना उसे भूल जा। जो बिसाते जाहीं उलट गया, वो जो रास्ते से पलट गया। जो बिसाते जाहीं उलट गया, वो जो रास्ते से पलट गया। उसे रोकने से हसूल क्या, उसे मत बुला उसे भूल जा। तो ये किस लिए शबे हिज्र के, उसे हर सितारे में देखना। तो ये किस लिए शबे हिज्र के, उसे हर सितारे में देखना। वो फलक के जिस पे मिले थे हम, वो फलक के जिस पे मिले थे हम। कोई और था उसे भूल जा। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो। वो था एक दरिया विशाल का, सो उतर गया उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। बहुत ही अच्छी उनकी वाकई ये गज़ल है। और इरफान, एक और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं पीटीवी में, उनका नाम है वहीद ख्याल। बहुत अच्छी उनकी गुलकारी है। बेसिकली तो वो गज़ल के शायर हैं, लेकिन गीत और नगमे भी यकसा महारत के साथ वो माशाल्लाह गाते हैं, इंटरनेशनली बहुत मशहूर है। तो वो उनकी खास क़ुर्बत रही अमजद इस्लाम अमजद से। उन्होंने उनके गज़लें भी पीटीवी से बहुत दफ़ा गाए हैं। इस वक्त मेरे ख्याल में वो अपने गुफ्तगू में उनसे की जो बातें हैं अमजद भाई से वाबस्ता वो करना चाह रहे हैं। तो हमारे बहुत ही अच्छे फनकार वहीद ख्याल साहब। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम वहीद ख्याल है। बाय प्रोफेशन में गज़ल सिंगर हूँ। पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न से मेरा ताल्लुक़ है। और आज अमजद इस्लाम अमजद साहब के बारे में गुफ्तगू करने का मौका मिला है, तो मैं इतना अर्ज़ करूँ कि अमजद इस्लाम अमजद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन चूँकि अमजद इस्लाम अमजद साहब से मेरी खुशगवार मुलाकात कराची जिमखाना में प्रोग्राम हुआ, जो अमजद इस्लाम अमजद साहब के हवाले से एक शाम मनाई गई, और उस शाम में पाकिस्तान टेलीविज़न के मशहूर जनरल मैनेजर और डायरेक्टर जनाब ताजदार आदिल साहब और सीनियर प्रोड्यूसर जनाब हैदर इमाम रिजवी साहब और कराची की अहम शख्सियात और अदबी और समाजी शख्सियात ने उसमें शिरकत की। इस हवाले से मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि अमजद इस्लाम अमजद साहब की गज़लें मैंने गाकर वहाँ पर महफिल में बहुत दाद हासिल की। इसके अलावा अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक खूबसूरत गज़ल
جو کہ جس کی دھن میں نے ترتیب کی، یہی بہت ہے کہ دل اس کو ڈھونڈ لایا ہے، کسی کے ساتھ صحیح وہ نظر تو آیا ہے. اس غزل پر مجھے بہت آت ملی. اس کے علاوہ امجد اسلام امجد صاحب کی شخصیت کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ نہایت شفیق اور بہت ہی ملنسار اور ادب کے حوالے سے تو ان کا بڑا نام ہے. امجد اسلام امجد صاحب کے بارے میں کیا کہا جائے کہ وہ ادب کی ایک بڑی اہم شخصیت ہے. ان کے ڈرامے کو اگر دیکھا جائے تو ان کا ڈرامہ وارث، جو کہ پی ٹی وی کے سنہرے دور میں ان کے ڈرامہ جب وہ چلتا تھا تو اس وقت گلیاں سنسان ہو جایا کرتی تھی. ناظرین، امجد اسلام امجد صاحب کی بڑی مشہور زمانہ گیت جو کہ مادام نور جہاں نے گایا، میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے اور میں ساحلوں کی ہوا. اس طرح کے بہت سارے گیت، نظم اور غزلیں مختلف موسیقاروں نے ترتیب دی دھنیں، اور بڑے بڑے سنگروں نے اس کو گایا، غزل سنگروں نے بھی گایا. تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ امجد اسلام امجد صاحب سے میری جو خوشگوار ملاقات ہوئی اس میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا اور مجھے غزل سرائی کا موقع ملا. تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. لہٰذا میں امجد اسلام امجد صاحب کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ امجد اسلام امجد صاحب ہمارے بین الاقوامی ادبی شخصیت، جن کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بہت ان کی محبتوں کے حوالے سے ان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. وحید خیال غزل سنگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. بہت اچھا بولے جناب جی. تو بس اب اس پروگرام کے اختتام کی طرف آ گئے ہم، اور یہ نظم میں نے ایکچولی میں آج ابھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. جی. ہم نے یہاں پروگرام کیا تھا جس میں انور مسعود صاحب بھی تھے اور امجد صاحب بھی، اور جب یہ نظم پڑھی اور میں اس کی نظامت کر رہا تھا تو میں امجد صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا تھا. میں وہ نظم سنتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہی باتیں جو ہیں جو امجد صاحب نے اس نظم میں کہی ہیں وہ ہر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہنا چاہتا ہے، وہی فیل کرتا ہے اپنے بیٹوں کے متعلق جو انہوں نے اس نظم میں کہی. اور یہ علی ذیشان کے لیے ایک نظم کے عنوان سے ان کی نظم ہے، بہت ہی خوبصورت نظم ہے، اور کاش کہ ہم لوگ اس کو اپنے بچوں تک پہنچا سکیں ٹھیک طور پہ، اور اگر نہیں تو اس کا ٹرانسلیشن ہی پہنچا سکیں، اس کی کچھ باتیں پہنچا سکیں. تو میں چاہوں گا کہ ہم امجد صاحب کی نظم آپ سے شیئر کریں. علی ذیشان کے لیے ایک نظم. اس کا عنوان ہے علی ذیشان کے لیے ایک نظم. واہ. میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں. واہ. میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے. کیا بات ہے. میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے. واہ. میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید. بہت خوب. میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں. واہ. مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں. انوکھے پھول ہیں اس کے، نرالے اس کے موسم ہیں، خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ. نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں. واہ. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں. ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے. واہ. نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں. ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے. نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے. اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھیں جو ایک بھولا فسانہ تھا. میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا. واہ 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 واہ.
वंडरफुल। मैं उसकी जेब के मतरूक सिक्कों को कहाँ रखता कि ये मेरा जमाना था। नए बाजार थे मेरे, करेंसी और थी मेरी, वो बस्ती और थी मेरी। मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद। क्या बात है। मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद। अजल से एक मंजर है, फकत आंखें बदलती हैं। बहुत खूब। मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद। अजल से एक मंजर है, फकत आंखें बदलती हैं। वाह। मेरी नजरों का धोखा था कि ये चीजें बदलती हैं। आखिरी बंद है इसका। उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा। क्या बात है। उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा। मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां होंगी। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा, मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां होंगी। कि वो भी तो कुछ अपनी बात कहना चाहता होगा। क्या बात है। नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता होगा और अपनी जात की मस्ती में बहना चाहता। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। बहुत क्या बात है। बहुत खूबसूरत नज़्में, बहुत ज्यादा। अपने बेटे को क्या खूबसूरत उन्होंने पैगाम दिया है, और सब बेटों को, दुनिया के सब बेटों को। और बल्कि जब ये उन्होंने नज़्म पढ़ी तो उन्होंने यही कहा था कि ये तमाम नई नस्ल के बेटों के लिए है। और हकीकत तो यही है, क्योंकि जिन चीजों को हम देख चुके हैं वो अभी उस नजर से नहीं देखते कि जब तक वो उस मकाम पे ना खड़े हों। और जो पैगाम हम उन्हें देना चाहते हैं, क्योंकि यही पैगाम जब हमारे वालिद ने हमें दिया, हम समझते थे कि वो मेरा ख्याल है उस वक्त सही नहीं है, लेकिन जब हम उस मकाम पे पहुंचे तो यही अल्फाज और यही सोचें और यही जज्बात जो थे वो हमारे वालिद के हमारे मुतालिक थे। तो इसी तरीके से ये बिल्कुल सही है इरफान। और दूसरी ये कि वो ऐसी लेगेसी छोड़ जाते हैं माँ बाप, जैसे कि अमजद इस्लाम अमजद साहब अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए हैं कि जो लोग उनसे करीब रहे, मुतासिर रहे, और उनकी अपनी फैमिली, तो वो हमेशा अपना सर जो है फख्र से बुलंद करके जो है वो उस चीज़ को महसूस करेंगे कि हमारी क़ुर्बत एक ऐसे शख्स से रही कि जो बहुत सौ से अलग था, जो एक बहुत ही खूबसूरत अपने पीछे जो है वो यादें छोड़ गया है। बस अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जी, अल्लाह ताला उनको। और अमजद इस्लाम अमजद की जो शख्सियत है, हम उन्हें जीते जी भी सलाम करते थे और उनके जाने के बाद भी उनको मोहब्बत भरा सलाम पेश करते हैं। और मुझे यकीन है कि वो वहाँ भी जहाँ भी होंगे वहाँ फ़ज़ाओं में अपने मोहब्बत भरे गीत जो हैं वो बखेर रहे होंगे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मुमकिन है उन लोगों में बैठ के ये कह रहे हो मेरी बात बीच में रह गई। बिल्कुल, फरिश्तों के बीच में। और अगर कहीं सवाल उठा तो कहेंगे उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ। अमजद भाई ऐसे ही थे। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तहत अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC और उर्दू राइटर्स सोसाइटी शुमाली अमेरिका के इस प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे साथ शामिल रहे। और हम इसी किस्म के प्रोग्राम आप लोगों के लिए पेश करते रहे हैं और करते रहेंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, दोनों तंजीमों की जानिब से, मोना साहब की जानिब से और अपनी जानिब से। इसके साथ साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।